Chapitre 5. يوحنا 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs, وبعد كده كان عيد لليهود، et Jésus monta à Jérusalem. فطلع يسوع لأورشليم. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, وفي أورشليم عند باب الضان il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, بركة بيتقال لها بالعبرانية بيت حسدة، et qui a 5 portiques. حواليها 5 قاعات. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, في دي كانت راقدة ناس كتيرة، اشي عيانين وعمي وعرج ومشلولين qui attendaient le mouvement de l'eau. مستنيين المية تتحرك. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine عشان ملاك كان بينزل من وقت للتاني في البركة et agitait l'eau. ويحرك المية. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée فاللي ينزل الأول بعد تحريك المية était guéri, quelle que fût sa maladie. كان يتشفي من أي عي صابه. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. وكان هناك إنسان عنده عيا من 38 سنة. Jésus, l'ayant vu coucher, ده شافه يسوع راقد، et sachant qu'il était malade depuis longtemps, وعرف إن بقاله زمن طويل، lui dit فقال له: « Veux-tu être guéri ?» تحب تخف؟ Le malade lui répondit جاوبه العيان: « Seigneur, يا سيد، je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. ماليش إنسان يرميني في البركة لما المية تتحرك. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. لكن فين وأنا جاي ينزل قدامي حد تاني. Lève-toi, lui dit Jésus, قال له يسوع: قوم، prends ton lit et marche. شيل سريرك وامشي. Aussitôt cet homme fut guéri. ففي الحال اتشاف الإنسان Il prit son lit et marcha. وشال سريره ومشي. C'était un jour de sabbat. وكان اليوم ده يوم سبت. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, فقال اليهود اللي اتشفى: c'est le sabbat. ده النهارده السبت، Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. مش مسموح لك تشيل سريرك. Il leur répondit, جاوبهم: celui qui m'a guéri m'a dit, اللي شافاني هو قال لي: prends ton lit et marche. شيل سريرك وامشي. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? فسألوه: مين هو الإنسان اللي قال لك شيل سريرك وامشي؟ Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, أما اللي اتشفى فما كانش يعرف مين هو، car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. لأن يسوع خد جنب عشان كان المكان مسحوم. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, بعد كده لقاه يسوع في الهيكل وقال له: voici, tu as été guéri, أهو أنت اتشفيت، ne pêche plus, فما تغلطش تاني de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. عشان ما يبقالكش أوحش. Cet homme s'en alla فراح الإنسان et annonça aux Juifs وبلغ اليهود que c'était Jésus qui l'avait guéri. إن يسوع هو اللي شفاه. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, وعشان كده كان اليهود بيطردوا يسوع ويطلبوا يقتلوه، parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. عشان عمل ده في يوم سبت. Mais Jésus leur répondit, فجاوبهم يسوع: mon Père agit jusqu'à présent, أبويا بيشتغل لحد دلوقتي moi aussi, j'agis. وأنا بشتغل. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, فعشان كده كان اليهود بيطلبوا أكتر إنهم يقتلوه، non seulement parce qu'il violait le sabbat, لأنه مش كسر السبت وبس، mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, لكن قال كمان إن الله أبوه se faisant lui-même égal à Dieu. وساوى نفسه بالله. Jésus reprit donc la parole et leur dit, فجاوب يسوع وقال لهم: en vérité, je vous le dis, الحق الحق بقول لكم، le Fils ne peut rien faire de lui-même. ما يقدرش الابن يعمل من نفسه حاجة Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. إلا اللي يشوف الآب بيعمله، Et tout ce que le Père fait, لأن مهما عمل دوكها le Fils aussi le fait pareillement. فده يعمله الابن كمان، Car le Père aime le Fils لأن الآب بيحب الابن et lui montre tout ce qu'il fait. ويوريه كل اللي هو بيعمله، Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, وهيوريه أعمال أعظم من دي afin que vous soyez dans l'étonnement. عشان تتعجبوا انتوا. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, لأنه زي ما الآب بيقوم الميتين ويعيش، ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. أو كده الابن كمان يعيش اللي يعوز. Le Père ne juge personne, لأن الآب ما بيحكمش على حد، mais il a remis tout jugement au Fils,
لكن ادى كل الحكم afin للابن que tous honorent le Fils عشان يكرم الكل الابن comme ils honorent le Père. زي ما بيكرموا الاب. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. اللي ما بيكرمش الابن ما بيكرمش الاب اللي بعته. En vérité, je vous le dis, الحق بقول لكم celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ان اللي يسمع كلامي ويآمن باللي بعتني a la vie éternelle et ne vient point en jugement, فله حياة ملهاش نهاية وما يجيش عليه حكم، mais il est passé de la mort à la vie. لكنه يبقى اتنقل من الموت للحياة. En vérité, je vous le dis, الحق بقول لكم l'heure vient, et elle est déjà venue, انه تيجي ساعة وهي دلوقتي où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, لما هيسمع الميتين صوت ابن الله et ceux qui l'auront entendu vivront. واللي يسمعوا هيعيشوا. Car, comme le Père a la vie en lui-même, لانه زي ما الاب له حياة في نفسه، ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. اهو بالشكل ده ادى الابن تبقى ليه حياة في نفسه، Et il lui a donné le pouvoir de juger, واداه سلطان يحكم كمان parce qu'il est Fils de l'homme. عشان هو ابن الانسان. Ne vous étonnez pas de cela, ما تستغربوش من كده، car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, لانه هتيجي ساعة فيها هيسمع كل اللي في القبور صوته، et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, فهيخرج اللي عملوا اعمال الخير لقيامة الحياة، mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. واللي عملوا اعمال الشر لقيامة الحكم. Je ne puis rien faire de moi-même. انا ما اقدرش اعمل حاجة من نفسي، Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, زي ما بسمع بحكم وحكمي عادل، parce que je ne cherche pas ma volonté, عشان انا ما بدورش على ارادتي، mais la volonté de celui qui m'a envoyé. لكن ارادة الاب اللي بعتني. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, لو كنت بشهد لنفسي mon témoignage n'est pas vrai. فشهادتي مش حق، Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, اللي بيشهد لي هو غيري، et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. وانا اعرف ان شهادته اللي بيشهدها ليا هي حق. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. انتوا بعتوا ليوحنا فشهد للحق، Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, وانا ما بقبلش شهادة من انسان، mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. ولكني بقول ده عشان تتنقذوا انتوا. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, كان هو اللمبة المولعة اللي بتنور، et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. وانتوا حبيتوا تفرحوا بنوره ساعة. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, واما انا فعندي شهادة اعظم من يوحنا، car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, لان الاعمال اللي اداني الاب عشان اكملها، ces œuvres mêmes que je fais, الاعمال دي نفسها اللي انا بعملها، témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. هي تشهد ليا ان الاب بعتني، Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. والاب نفسه اللي بعتني يشهد لي. Vous n'avez jamais entendu sa voix, وانتوا ما سمعتوش صوته ابدا vous n'avez point vu sa face, ولا شفتوا شكله، et sa parole ne demeure point en vous, وما عندكوش كلمته ثابتة فيكوا، parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. لان اللي هو بعته انتوا ما بتأمنوش بيه. Vous sondez les Écritures, فتشوا الكتب، parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. لانكم فاكرين ان ليكوا فيها حياة ملهاش نهاية، Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. وهي اللي بتشهد ليا. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. وانتوا مش عايزين تقولي عشان تبقى ليكوا حياة. Je ne tire pas ma gloire des hommes, مجد من الناس ما بقبلش، mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. ولكني عارفكوا ان ما فيكوش محبة الله في نفوسكم. Je suis venu au nom de mon Père, انا جيت باسم ابويا et vous ne me recevez pas. وما انتوش بتقبلوني. Si un autre vient en son propre nom, لو جه غيري باسم نفسه vous le recevrez. فده هتقبلوه. Comment pouvez-vous croire, ازاي تقدروا تأمنوا vous qui tirez votre gloire les uns des autres, وانتوا بتقبلوا مجد بعضكم من بعض، et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? والمجد اللي من الاله الواحد ما انتوش بتطلبوه؟ Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. ما تفتكروش اني بشتكيكوا للاب. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, موجود اللي يشتكيكوا وهو موسى en qui vous avez mis votre espérance. اللي حطيتوا عليه املكوا. Car si vous croyez Moïse, لانكم لو كنتوا بتصدقوا موسى
vous me croiriez aussi, كنتوا تصدقوني parce qu'il a écrit de moi. لأنه هو كتب عني. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, فلو كنتوا ما بتصدقوش كتب ده comment croirez-vous à mes paroles? يبقى ازاي تصدقوا كلامي؟